welcome to you all in this virtual class. Guys, today we have about the new model, right? Based on BLE for grade 8, right? In group B, from said lesson, one question will be asked. So which is of 2 marks, right? 2 number को क्वेशन समूहबाट सोध्छ ग्रुप बी मा. सो आज हामीले त्यो ग्रुप बी मा सोधिने क्वेशनहरु लिएर आएका छौं. सो कृपया ध्यान दिएर क्वेशनहरु सल्भ गरिदिनु होला है. Okay, let's start from question 1. In question number 1 is given on the board. Look here. If u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 and a equals to 2 3 5 7 and b equals to 3 5 8. So first find a and b and show in Venn diagram. So in this question, first of all you have to find out a union b and then you have to show the information into Venn diagram. So guys, let's start from first question. Solution. Question number 1. And u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 is given. And a equals to 2 3 5 7 2 3 5 and 7 and b equals to 3 5 8. So first of all you have to find out a and b. Now a union b equals to, first of all you have to write the what, the elements of set A. The elements of set A are 2 3 5 and 7. This is, and you have to copy the same sign union, and b equals to 3 5 and 8. This is. So from this information you have to find out the union. Union means all the elements of set A and B. समूह A र B मा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई हामीले सँगै लेख्ने हो. So you cannot repeat, means what, repeat, right? Repeat गर्नु हुन्न. Repeat गर्यो भने wrong हुन्छ. So repeat नगरिकन you have to write all the elements of A and B. Okay, let's guys look here once. The elements of A and B are 2, right? Here is 3 and here is 3. You have to write only one 3. 3 5 here, 5 here. You have to write only one 5, 7 and 8. This is A union B. यो हाम्रो A union B हो. हामीले यति मात्र लेख्न सक्यौ भने हामीलाई एक्जाममा 1 मार्क्स यहाँसम्म पाइन्छ, राइट? हामीलाई सेकेन्ड स्टेप के भनेको छ, शो द इन्फर्मेसन इन्टु भेन डायग्राम भनेको छ. इन भेन डायग्राम भन्दा यु क्यान राइट अगेन इन भेन डायग्राम भनेर भेन डायग्राममा अब हामीले माथिको इन्फर्मेसनलाई देखाउनु पर्यो भने you have to make first Venn diagram. This is union set. This is set A and B. First of all, you have to write the common elements in the common part. What are the common elements? 3 and 5 is common. I think 3 and 3 5 common. What is remaining in the set A then? 3 5 common. 2 and 7. You have to write 2 and 7 here. And in B, it is remaining, right? Okay, what are the elements? The means the remaining on the set U then. 2 3 5 7 8. Done. 1 is here, 1 2 आइसकेको छ, 3 पनि आइसकेको छ, and 4 होला है, अनि 5 पनि यहाँ हाम्रो छ है, 6 आएन, 6 you can write 6, 7 आइसक्यो, 8 आइसक्यो. यति लेख्नु पर्ने हुन्छ. र हामीले खास गरेर इन्फर्मेसन देखाउनु पर्ने के हो त भेन डायग्राममा? A युनियन B हो. जुन ठाउँमा हाम्रो A र A and B का एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 3 5 7 छ, त्यो पार्टलाई हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यो पार्ट सेट गर्ने हो भने this is the intersection part. So you can write in this way. This is the answer. यति लेखेपछि you can get another 1 point, right? This is for 2 marks. Okay, understood? Okay guys. Okay, second question then. Second question, look at the chart once. If A equals to factors of 6 and B equals to factors of 9, then find A minus B and B minus A, right? Okay, let's start from first question number 2. Solution. In given, what is given here? A equals to factors of 6. F A C T O R S, factors of 6.
फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु राइट द सेट इन्टु लिस्टिङ मेथड, राइट? जब तिमीहरू लिस्टिङ मेथडमा लेख्नुहुन्छ, सूचीकरण विधिमा लेख्नुहुन्छ, सूचीकरण विधिमा लेखिसक्यो भने हामीलाई पछि फाइन्ड आउट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो द एलिमेन्ट्स अफ सेट ए आर, यु क्यान राइट इन दिस वे, एलिमेन्ट्स अफ सेट ए आर फ्याक्टर्स अफ 6। फ्याक्टर्स मिन्स 6 लाई डिभाइड हुने नम्बरहरु। कुन कुन नम्बरले 6 लाई डिभाइड हुन्छ त? 6 लाई निशेष भाग जाने संख्या। कुनै संख्याले 6 लाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 हुन्छ भने त्यसका संख्याहरुलाई हामी त्यसका फ्याक्टर्सहरु भनेर भन्छौं। बुझ्यौ नि? जस्तै 1 ले 6 लाई हुन्छ डिभाइड, राइट? 1 इज द फ्याक्टर अफ एभ्री नम्बर, 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि 2 ले पनि 2 3 जा 6 पनि हुन्छ, 2 पनि लेख्न सक्नु भयो। 3 2 जा 6 हुन्छ, यु क्यान राइट 3, right? And last one is 6 because 6 1 6. These are the factors of 6, right? Okay, in B, what is given there? Factors of 9. Factors of 9. 9 को factors are. 9 को factor भनेको सेम माथिको जस्तै 9 लाई exactly divide हुने नम्बरहरु you have to write. Okay, 1 as it is 1, right? 2 को टेबलमा 9 हुँदैन, 2 लेख्न सकेनौ। Then you have to write 3 because 3 3 is 9. 4 हुँदैन, 5 पनि हुँदैन होला, 6 7 8 हुँदैन, लास्टमा हामी 9 लेख्न सक्छौं। यो हाम्रो लिस्टिङ मेथडमा भइसक्यो, राइट? र क्वेशनले हामीलाई भनेको थियो फर्स्ट फाइन्ड आउट a minus b. You have to find in 1 a minus b फाइन्ड आउट गर्ने हो। हामीले यसको बारेमा भेन डायग्राम क्वेशन नम्बर 1 मा धेरै डिस्कसन गरिसकेका छौं। सो a minus b means you have to write the first elements of a. Elements of a are 1 2 3 and 6. And you have to copy the sign it is here, and the b equals to 1 3 and 9. Then what is the a minus b then? What are the elements of a minus b? के होला? A minus b means all the elements of a and b which are not in set b, right? b मा नपर्ने तर a मा पर्ने, b बाहेक का एलिमेन्ट्स you have to write. b बाहेक भनेको हाम्रो 1 3 9 आइसकेको छ। 1 3 9 1 र 3 आइसक्यो भनौं, 9 त छैन हैन, 1 3 आइसक्यो, बाँकी के होला त? किनकि हामीले 1 र 3 किन लेख्न पाइनौ थाहा छ? त्यो हाम्रो b मा पनि छ, 1 and 3, राइट? सो वी क्यान नट राइट। भनेको के बुझ्ने, 1 3 र 9 बाहेक हुन्छ, जुन एलिमेन्ट्सहरु a मा बाँकी रहे 1 3 9 बाहेक, त्यसलाई नै हामी a minus b भनेर भन्छौं। जस्तो हाम्रो के रह्यो होला, 1 उता छ हामी लेख्न सक्दैनौ, राइट? 2 उता छैन, यु क्यान राइट 2 हियर, 2 लेख्न सक्यौ। 3 उता छ हामी लेख्न सकेनौ, अब 6 को भ्यालु 6 लेख्न सक्यौ। यो भनेको हाम्रो a minus b हो। बुझ्यौ नि? यति लेख्न सक्ने हो भने यु क्यान गेट 1 मार्क्स। यहाँसम्म एउटा नम्बर पाइन्छ। एन्ड इन क्वेशन सेकेन्ड स्टेप इज फाइन्ड b minus a. b minus a, you have to write as a first one, right? The elements of b you have to write first 1 3 and 9, and as it is a elements are 1 2 3 and 6. Then what are the elements of b minus a then? b minus a means b only. b मा मात्र पर्ने एलिमेन्ट्सहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ, जुन a मा हुनु भएन। a बाहेकका एलिमेन्ट्सहरु भनेर बुझ्नु। अब a बाहेकका एलिमेन्ट्सहरु भनेको हाम्रो a मा 1 छ, 2 3 6 छ, यी बाहेक जो बाँकी हाम्रो b मा छन् तिनलाई नै हामी b minus a भनेर भन्छौं। जस्तो 1 लेख्न सक्छौं कि सक्दैनौ? यता हामीले 1 लेख्न सकेनौ, राइट? बिकज 1 इज इन सेट a अल्सो, a मा पनि 1 छ, हामी लेख्न सक्दैनौ। 3 लेख्न सक्छौं, 3 पनि सक्दैनौ होला किन हाम्रो यता छ। अब बाँकी के रह्यो, हाम्रो 9 रह्यो, त्यही भएर हामीले 9 लाई हामी यहाँ लेख्न सक्यौं, राइट? यो हाम्रो सेकेन्ड आन्सर हुन्छ। यति लेख्यो भने हामी 1 मार्क्स पाउँछौं, राइट? अल टुगेदर 2 मार्क्स। दिस इज, can you write? Okay, done. And third question, third model is given there. If u equals to set of natural number less than 10 and a equals to set of prime number less than 10, then find a bar, a complement, and represent in Venn diagram, right? Same, it is means as it is with question number 2. Okay, let's solve the question number 3 here. Question number 3. In question number 3, if u equals to set of natural number, u equals to set of natural number less than 10, set of natural number less than 10, 10 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरु।
प्राकृतिक संख्या भनेपछि नेचुरल नम्बर भनेपछि 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, राइट? एन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर इज undefined, right? We can not define means the greatest number, natural number. So the set of natural number less than 10 means what are the natural number less than 10? Okay, what are 1? 1 is the smallest natural number, right? Another 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the natural number less than 10. Done? Okay. Then A equals to set of prime number less than 10. A equals to set of prime number less than 10. 10 भन्दा साना प्राइम नम्बरहरु के हुन्छ? We have studied about prime and composite number. ऋण र संयुक्त संख्या भनेर भन्छौं हामी हाम्रो प्रिभियस क्लासेसहरुमा पढिसकेका छौं हामीले। प्राइम नम्बर भनेको रुट संख्या हो। रुट संख्या भनेको कस्तो संख्याहरु भने जुन संख्याहरुलाई एउटा 1 ले डिवाइड हुन्छ र त्यो आफैले आफैलाई डिवाइड हुन्छ। एउटा आफैले आफैलाई डिवाइड हुनु पर्यो, एउटा 1 ले डिवाइड हुन्छ भने त्यसलाई हामी प्राइम नम्बर भनेर भन्छौं, राइट? मेनली द प्राइम नम्बर have only two factor, दुईटा मात्र फ्याक्टर हुन्छ। one is 1 and another is the number itself. So the prime number have only two factors, right? एउटा 1 त हुने नै भयो र त्यही नम्बर हुन्छ र हामी त प्राइम नम्बरहरु लेखौं। फर्स्ट सपोज 1 के होला? प्राइम होला कि कम्पोजिट होला? 1 लाई कुन नम्बरले डिवाइड हुन्छ? लेट्स से 1 लाई 1 ले हुन्छ होला, आफैले आफैलाई मात्र हुन्छ, अरु नम्बरले हुँदैन। सो हामी यहाँ 1 लेख्न सकेनौं बिकज 1 is neither prime nor composite. 1 भनेको प्राइम पनि होइन, कम्पोजिट पनि होइन। सो हामी 1 लेख्न सकेनौं। अन्डरस्टुड? ओके। देन 2 लाई हाम्रो 1 ले हुन्छ हो अनि एउटा 2 ले पनि हुन्छ। सो 2 इज प्राइम नम्बर, रुट संख्या 2 हो। अर्को 3 लाई 1 ले पनि हुन्छ अनि 3 ले भन्छ 3 इज प्राइम नम्बर। Another 5 you can write, 6 is composite, right? And the 7 you can write, 8 composite, 9 composite, this much only. This is 2, 3, 5 and 7 are prime numbers. And the set B equals, I think what is given there? This much, right? Set B is not given there. U and A is given. So you have to find out A bar or complement of A. So now A bar equals to, we have means what? Solve this type of question in group A also, right? A bar equals to, in formula you can write U minus A, right? First of all you have to write the elements of U. Then what are the elements of U here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is same elements of A, 2, 3, 5 and 7. This is, right? So U minus A means you have to write all the elements except the elements of A. A बाहेक एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने हो जुन U मा पर्छन्। A बाहेकको भनेपछि you cannot write 2, you cannot write 3, 5 and 7. 2, 3, 5, 7 you cannot write. 2, 3, 5 and 7 you cannot write because they are in group A also, right? So the remaining elements in U are 1, 4, 6, 8 and 9. This is A bar. A bar means 1, 4, 5, 6, 8 and what? 9. Understood? Okay, in Venn diagram you have to show this information into Venn diagram. In second step you can write in Venn diagram. Venn diagram के लेख्न सक्नुहुन्छ अब? Look here. This is universal set and this is set A, right? The elements of set A, what are the elements of set A then? 2, 3, 5 and 7. 2, 3, 5 and 7 are the elements of A. And what are the elements remaining in the set U then? 1, right? 2 आइसकेको छ, 3 पनि आइसकेको छ, you can write 4, 5 आइसकेको छ, you can write 6, 7 आइसकेको छ, you can write 8, last 9. 1, 4, 6, 9, 8. 1, 4, 6, 9, 8. This is 1, 4, 6, 8, 9 is A bar, right? So you can write in 1, 4, 6, 8, 9 is the answer. So you have to color the answer here. This is A bar. A bar means except A बाहेक एलिमेन्ट्स हो। A मा पर्ने एलिमेन्ट बाहेक जम्मै हाम्रो U मा पर्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं?
A complement भनेर भन्छ. This is understood. Exam में यस्तै मोडल को क्वेशन आउँछ. Try to solve yourself. Okay, last question. Today's last question is mentioned on the chart. If u equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and A equals to 1, 2, 3, 5 and B equals to 2, 4, 6, you have to find A union B को complement or complement of A union B. It is another model, right? Okay guys, let's solve question number 4 here for solution. What is there? U equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. A equals to 1, 2, 3, 5 and B equals to 2, 4, 6. This is. First of all, you have to find out what? A union B find out गरेर भनेको छ हामीलाई इक्वेसनमा. सबभन्दा पहिले हामीले डाइरेक्ट फाइन्ड आउट नगरेर हामी पहिला के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भने हामीले फर्मुलामा पढेका थियौं यो A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको U बाट हामी A युनियन B सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं. बुझ्यौ नि? U minus A union B. So first of all you have to find out A union B. Right? पहिला हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने? A union B फाइन्ड आउट गर्ने हो. किन? To find A union B को कम्प्लिमेन्ट. This is right. Okay guys, let's find A union B here. अब हामीले A union B किन फाइन्ड आउट गर्यौं भने अगाडि त हामी डाइरेक्टली फाइन्ड आउट गरिरहेका थियौं. किन फाइन्ड आउट गर्यौं भने हामीले A union B फर्स्ट स्टेपमा फाइन्ड आउट गर्ने हो भने then we can easily find what A union complement of A union B, right? So the elements of A, first of all you have to write the elements of A. The elements of A are 1, 2, 3 and 5. This is union. The elements of B 2, 4 and 6. This is right. Okay guys, A union B. Union means all the elements of set A and B, right? We have studied intersection means common elements and union means all the elements of set A and B. Union भनेको A र B का B मा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरू, right? So you can repeat the elements here. 1 you have to write 2 here and 2 here. In set A there is 2 and in set B there is 2. So you have to write only 1, 2. 2, 3, 4, 5 and 6. This is 1, 2, same 2, 3, 4, 5 and 6. This is A union B. Then, okay, then again you can write in second step. We have to find out A union complement of A union B. The complement of A union B equals to, you can write U minus A union B, right? Okay. First you have to write the elements of U. Elements of U are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And the elements of A union B, what are the elements of A union B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, then you can easily find out what complement of A union B. A union B को कम्प्लिमेन्ट भनेको अब A union B बाहेकका एलिमेन्ट्सहरु, A union B मा भएका जो एलिमेन्ट्सहरु छन् नि ती बाहेक जो U मा बाँकी रहन्छन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? A union B को कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौं. अब हाम्रो 1 2 3 4 5 6 A union B मा छ भने 1 2 3 4 5 6 we cannot write because they are in set A union B also. So बाँकी एलिमेन्ट्सहरु के बाँकी रहे 7 and 8. अब हामी के लेख्न सक्छौं? 7, 8. राइट? हामीले चाहिएको भनेको यति हो. बुझ्यौ नि? यति हाम्रो 2 नम्बरको क्वेशनमा सोध्छ. ग्रुप बी मा सोधेको हुन्छ, राइट? ग्रुप बी मा 2 मार्क्स को सोध्छ. अहिलेसम्म हामीले सल्भ गरेको भनेको 1 मार्क्स को हामीले फर्स्ट क्लासमा गरिसकेका छौं. 2 मार्क्स मा सोध्ने क्वेशनहरु यहाँ सल्भ भइसक्यो, राइट? सो इन होमवर्क you have to solve the related question to this video from your word, the textbook, right? And if you have any confusion, you can write comment in the comment box. And for verbal question, right, from this lesson, which are asked in the which is of question number 4, to get more videos, please like, share and subscribe our YouTube channel. This was for today. Thank you.